हेलो किड्स, आज आपको सिखाएंगे अल्फ़ाबेट्स कैपिटल लेटर और साथ में कलर्स का नाम भी बताएंगे। ओके, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। लेट्स स्टार्ट। ग्रीन कलर ए फॉर एरोप्लेन। ऑरेंज कलर बी फॉर बैलून। पर्पल कलर सी फॉर कार। रेड कलर डी फॉर डॉग। ब्राउन कलर ई फॉर एलिफेंट। पिंक कलर F for fish. Black color G for goat. Blue color H for hen. Yellow color I for ice cream. Orange color J for jeep. Green color K for king. Yellow color L for lion. Blue color M for monkey. Pink color N for number. Black color O for onion. Brown color P for parrot. Red color Q for queen. Purple color R for rainbow. Orange color S for sunflower. Green color T for train. Yellow color U for umbrella. Blue color V for van. Pink color W for watch. Black color X for xylophone. Brown color Y for yam. Red color Z for zebra। तो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।